আজি কোন আপন মানে সমস্তে জানিছেন তো আপন মানে সমস্তে মতে দেখি পাচ্ছেন আজি হচ্ছে ন্যাশনাল গার্লস চাইল্ড ডে অর্থাৎ জাতীয় বালিকা দিবস। এই কিছু সম্পর্কରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ସହପାଠିନୀ ତଥା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତା ଖଣ୍ଡେଇଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जगन्नाथ। आपण समस्तଙ୍କୁ न्याशनल गार्ल्स डे रे मोर पुनर्ବାର ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। हे मोर बंधु माने आज हम बालिका ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନର ଦିବସ। ए वर्तमान जुगर नारी जल स्थल आकाश विज्ञान साहित्य सैन्य और जननी इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में निजर दक्षता प्रतिपादन कर आज जातीय बालिका दिवस अवसर में आम विद्यालय पीएमसी कपिलेश्वर गवर्नमेंट हाई स्कूल कलिंगर छात्री माने एक हृदयस्पर्शी एवं आनंददायक नृत्य अभिनय प्रस्तुत करिसथि जहाँ को देखिबा फଳରେ आपण माने जानि परिबे बा अनुभव करि परिबे जे किपरि भाबरे शिशु माने ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ଓ ଏ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିକୁ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ मंच ऊपर स्वागत जणाइबा ताको ପାଇଁ ଗୋଟେ जोरदार ताली दियो।
ଗଲା ତାହେଲେ କୋଉଠି ପାଉନି ତାକୁ किंतु कि विडंबना परी स्वर्गटीय दब बदल पिशाच माने नर्क जंत्रणा हत्या कर आज परी हत्या सह पिशाच माने हत्या कर समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को झिया टिके कबाट खोलिलु ना मो कबाट खोलिबी एबे घरे केही नांती तमे परे आस आ केते दिन हम जीवन को तमे घरे छाडी देबो तम नाटी पटे चली चलो मु तुमको घरे छाडी देबी ना मु तम संगे जीवी तमे डाटी को फोन लगैला आमे छोटे पिला बोली तमे चॉकलेट रो लोगो देखी हम खुशी लुटी नउछ ए मा चॉकलेट खाइबो आ ने ना ना मो मानो ना करछि अचिना लोक मतार मु किछि खाइबिनी हम मथा को हम पिटी को आउस दे हम शरीर रा हाड़ मांस चाटी नउछ
तुला ना बहुत सुंदर लाଗୁଛୁ तुला କରିଦିଏ ତ ନା नो बैड टच ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଏନସି କପିଳେଶ୍ୱର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇ ସ୍କୁଲ କଳିଙ୍ଗାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଜୋରରେ! ଭଗବାନ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ନାରୀ ବିନା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏକ ନାରୀ ବସିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ ତ ତେଣୁ ମହର୍ଷି ମନୁଙ୍କ ମତରେ ଯତ୍ର ନାରୀସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ତମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା ତାର ମାନେ କଣ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଇଠାରେ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ वीडियो ସତ କି ନା? कंटिन्यू करते बंद कर नाटक सैला बंद कर